Okay na aga, Nay. Nay, manguta na gada kunta kung pira ni mo edad. Sinta na. Sinta ka na? Oh, maupay, Nay. Kay sa sinta ka, Nay. Apit ko sa senior citizen. Nanoy mo ngaran, Nay. Rhodes. Oy! Nariton! Nariton, ma'am, pa naman yan. Senior citizen po, kuya. Oy, senior na, pinag sa makasulod, kay senior na. Eh, paano ka man naging senior nga bata ka pa man? Kaya ngalan, Antonio Solomon, senior. May senior lang, di ba? Ano yung Senior rin daw. O, baptismal, o. Patunay nga, senior ka na? Ano, baptismal, o, di o. Senior, o. Ay, kuya, diri ini nga senior nga. Baka ni kay Antonio Pagadura, Solomon senior, imungaran kay senior ka na. Diri, ginbabasin itong kuya sa edad. Sa senior, 60 pataas ang edad. Tapos, ma'am, okay lang po, senior magdidi, o, senior. Bakit? Walay tawad kuya, iapit ay ikaw. Oo, ako, senior, senior. Wala kuya, iapit ay ikaw. Pero diri ka sa senior. Salamat. Pinak. Salamat. Sa PWD tayo ikaw isulod. Kailangan ko si PWD, wala bang kapansanan. Kay kasamok mo, mali ka mong guloyd.